non som bravemunt e pro content de vos tornar a trobar per aquella novella emissione di Viure al País en Occità. E per començar, un bossi d'història amb los xusiu per cassats d'Andalusia, entre altres, e que venguero en Languedoc al segle XIV, un exemple a Pézenas. Anirem també al rescontre de Marc Reynès, un abeiaire que ha una entrepresa di l'ubassi de Carramaus per fa aquí lo punt sus aquella activitat s'acquetzado un pau d'aquest pas. És pas mai la pena de presentar l'Alem Sure Garcia, l'Estelo Cumelias les ha anat beide per una rubrica novel·la pla viva. En fi, tot un gaillard e un briat reputegaire, l'Utituf ha encontrat un Yeti e n'hi ha que cresu al Paire Nadal e n'hi ha d'altre o coi al Yeti. Pézenas, como Narbonne o Montpellier, aquí de vilos que son ligados a l'història des xusiu. Per cassat al segle XIV d'etza pels almohades, que és una dinastia de musulmans originari del Marroc, mantunes quittero Andalusia per venir a conostre tot això al segle XIV. E, 100 anys più tard, França rustaquet també de fora d'un estornero a la revolució, mas la vila de Pézenas garda pau de traço d'aquella presència fora de l'Estela de David que veges aquí a costat de Lleu e que és un pau rescondudo a Aymeric Jonard, Olivier Denon e Pascalò Lupolit s'ho han anat en cerca d'aquella història. Ici, a Colubari del Giudiu. És conegut d'un pays la fi del segle XIII, solament de 1298. Accosonat que era signat per el rei Philippe le Bel e els consuls de la ciutat, de la vila, que le jove devien pagar la talla real e en recompensa recepió l'autorització de crear un masel, ¿sabes? Una carniceria per ells. Ici, comme ailleurs, il y avait toujours la synagogue, il y avait le bagnador per l'offici religioso, il y avait l'escola, il y avait la carniceria també e lo cementeri. Tot se calió per viure ensemble una festa que era comune a tutti els joves. Non pas ser embarrado, ser embarrado volontariamente. Pensi che s'embarrava volontariamente per vivere ensemble. Ma poc a poc sono venute la persecuzione e si sono protejat les muralles. Una noche al lunar yo salí a caminar, caminando y buscando donde se topa la mar, caminando y buscando donde se topa la mar. Los joves han daisat pau de trazos visiblos a despart aquero estelo de David a la brique de la Gatch. Aquel monde n'avait pas l'Église, appartenait pas à la communauté chrétienne. Eran considerats comme les qui avaient escanat Jésus. Et comme tel, eran un peu tarabustat. Calia toujours pagar quiconque ou calia pagar quand passava sur le pont, avec le tarif de la leuda, que per passer les rails, savez, c'est la rivière qui passe à Pézenas. Et se dit, le tarif que le Dieu doit pagar très sol, et la fin, non, c'est encombrado de pagar le double. Trappant ici des mesures discriminatorias. Après pla d'arrière au percasso de 1396, la presència jove desapareissait de Pézenas. Calalaro espera lo segle XVII e XVIII per tal que calques joves venguts del comtat pusquessun tornar di la vila. Et la famille Bedarido, qui porte le nom de son village, ben s'installa ici. Acolo le père et la mère ben d'un de causes per las fieras, a també de bestios, de dases, de miols, per las fieras de Pézenas Montagnac. Mais le fils, Israël, qui s'appelle Israël, est-ce qu'il est nascut sous la Révolution, est un drôle qui apprend facilement à l'école, qui passe le baccalauréat à 18 ans, c'est monte à Paris, comme se dit ici dans le Midi, et bien avocat. Et sera le premier avocat del barrio de Montpellier. Bedarido va insacciat de se faire nommer députat. On n'a pas réussi parce qu'il era giovane.
La famille Bedari est enterrado di lu piccolo cementeri giuve en deforo de la Bilo. Aquel cementeri, tombat al delembrie d'empoi lu segle XIX, è estat rehabilitat per l'associació dels amics de Pezenas. Aquí repausa Israël Bedari, de bastonnier dels avocats de Montpellier, que és mort en 1869. Aveți tot acolo desmargat, tot acolo demantibulat, ben trapat, così aveți ramassat tot acolo din la terre per l'assemblar ici sur la tombe. Et là, c'est la réhabilitation. On voit nettement le mur qui est bien remonté, avec les ouvriers et éventuellement les tombes au fond du cimetière. Acolo la Torah, rappelle la plaque. Et ici, il y avait une petite testaciera per pausare il calel. Perché toujours nei cementeri, il y avait toujours un calel che flambava. La presenza jueva a Pezenas è coneguda d'empoi lu segle XIII. 200 ans aprep, on pot se demandar so che va demora del passat israelito de la Bilo di la memoria collettiva. Demande quand même la mémoire d'un combat permanent per escapar a la pesugada de la cristiana, per l'indipendenza, de la libertà della religione, la libertà di pensado. La lutte dei giudici è una lutte per la libertà di pensado. Voilà. È sinonimo di repubblica per io. A cosa non sono istat, i giudici, in Francia, e pas solo a Pezenas. Il y a un plan punt de setmana s'est tenguet le famós Grenelle de l'environnement on se parlet d'un fun de causa. Los abellaires ero aquí, li participeru e n'aprofiteru també per mostrar el lor problema. De tot acò ne sortiguet una carta per l'abello en dansè e sobretot per la sauvar. Cal dire che di las darairos annado 40% de la colonia ou desaparegut, la faute a mantenues causa e sustut as pesticidi, gauchos e altres recents que sont oficialment sortits de la circulació. Registardiu e Tibau Teixerenc suonat bei de Marc Reines al moment de la recolta del mel que fuguet pas de las bravo, cot de projectu sus un mestier pas evident on se cal ben adaptar. Ako fa gairebé 20 ans, aro que Marc Reines és abelliaire de mestier d'intar a Caramaus. A un bugat de 150 bornius que bistalio a cada sajou, a mel o buffet que buffo plat. Quand un fum blanc, comme con. Et que service a quoi? Service a fa des fum ni lo borniu e los abellos crejo que hi ha lo fioc al bosc e se meto de les alveols per avançar lo mel. E penso pas a picar. Ah, je l'ai plus comme ça. Aquí és el cor de ruche, com se diz? És d'accord. És aquí que meto el mel, vegis, hi ha aquí de mel que ho trapat de la ausa, ho meto el mel aquí. I après hi ha els ous també, de les abelles, de la reina. Malheureusament, d'empoi 20 ans, los abellaires despoderats vezu lor colonia creba de mai suben. En causa la barroa en primer un omeno de pesul, puis la vespa velutina un frelung aparegut en França en 2005 et sustut l'emplec massiu de produits químics que desturbo lo bestial. Pot pas no treballar el camí quand trapo d'insecticides. Quand manso d'insecticides sur le colza ou bero sur elle, bon, creba de local. Hi ha des solucions per lluitar contra Et car impensat d'utiliser aquello gran.
aquellos granos que se han robado de insecticidas. Conseqüències de tot això i del canviament climàtic, una baixa clara de la producció de mel i l'obligació de mudar els bornus d'un melat a l'altre. Fazia la prima comenciamo il colza, poi facciamo di tutto flux, di acacia, e poi a medicina facciamo dei castagne, dei coquillard, facciamo dei berrosurel, e soprattutto al medicina lieut, membo a costa di Montfranc, e facciamo dei mel tutto flux della montagna. Nella zona che si passa là, possiamo tirare di 20 a 30 kg di mel. A me 2 o 3 recolto, ma a quest'anno abbiamo tirato 8 o 10 kg di mel in tutto l'anno. Ciò entre 1 tonne e mezzo e 2 tonne che vengono direttamente sul mercato o a dei commerçanti. E mai da quell'attività montata in 1994 un'entreprise di trasformazione a me di mel crumpat a queste cop, come se tu semplicemente per cucinare un po' di mel secondo una ricetta bielga. Oh, è una ricetta artigianale, l'abbiamo trovata da un amico che mi ha insegnato, una ricetta per la famiglia, infine. Il miglior pas di mel di tutta l'Occitania. Poi pizzota a pizzota aumentet l'offerta di prodotti. Pastillos, pastissos, turù, per trapar mai de clients e se fa un nom, dins aquel mità on hi ha pla de concurrències també. Il y a des concurrences avec les abelliaires, avec des fabricants qui font des pas de mel, qui sont équipés pour fabriquer mai que nous, avec des tournaires, comme à Montélimar. Mais nous avons la souplesse, avec une gamme qui est équilibrée avec les pastissos, le pas de mel, le cake, le tourou. Et je pense qu'à niveau national, sont les premiers à faire des produits de qualité et tout en conservant les abeilles. D'uei l'entreprise fa un cifre d'affaires de 750.000 euros e impliega 7 persone dins una regió economicament sinistrada. Mando sus prodotti dappertutto in Francia, ma també en Inglaterra e in Catalunya, sa che la son patrù cerca pa créixer a tu perdre. E beh, mi sta de pausar l'entreprise, pas tant de trobar mai de clients, mais trobar de nouvelles clients per mantenir le chiffre d'affaires. Mais après, pas trop développé parce que c'est calme fiscal. Il y a les matières premières qui sont plus chères, comme la farine, le lait, le beurre. Alors c'est calme fiscal de conserver la rentabilité. Cap d'entreprise, BRP Abelliaire Marc Reines compte pas ni los kilomètres, ni l'énergie, ni le temps passat al treball, ma connaissent un secret. Les abelles també m'ajuden a ser un pau mai reposat, mai tranquil amb el comerç de l'entreprise també. Così a co? Perché se calmifica quan treballem amb les abelles, podem pas treballar ràpidament, car és tranquil, car és reposat, e sí que no les abelles ho pico. Pulido capitato per aquell'uomo che tutto un vulgu treballare e viure al país e che abbia cominciato sa vita professionale come contable alla mine de Caramaus a co fa 4 matís. E ho confortato 4 matís che la Lemsure Garcia ha daisat un posto d'encarregat d'emissió per l'Occità al Consell Regional de Toulouse, so che li dais, so che là mai de temps per s'espassiu, lo libre, l'escriptura e també urient. Aquí no discutido pla vivo e pleno d'eim entre che l'escrivan Occità e Galicia e l'Estero Cumelias. Adichatz, oui que encontram a Lemsure Garcia, autor de romans et de poésie, mais surtout oui coneixut com l'especialiste dos ligams entre l'Occitanie et l'Orient. Lo vostre caràcter. Me senti all'encop orfanel e collectiu, donc podi pas rispondere per tagliare meno. Lo vostre desfaut mai. Esas autres de rispondere. Io passion auto che l'escritura. La vido, me a cose mesclo a l'escritura. La definition du libre bon. La conisci pas. Lo vostre loc d'escritura. Los cafés. Escritura, souffrance ou plaisir. Souffrance e plaisir mesclats, come di la vida. Il souvenir d'incontre d'abus escriba. Ah sì, Bernat Manciet. L'escriba mort ou bio
qu'aurait voulu rencontrer. Fernando Pessoa, mas ero pas approchable. La temporada dans la qual aurait voulu vivre. Oui, e isem em ple. Lu libre qu'auets en odi. Conisci pas l'odi. Lu vostre libre mei estimat. Beleu la bestio da Bucarest de Giuseppe Darbau. Héroïne ou héros de fiction préféride ou préférite. E ben encara un cop realitate ficțiu Fernando Pessoa, Pessoa, che vuol dire persuno, degun. Lu vostre spia su mondo e sus homis. Un agaz de tendresso perché compreni pas talomen vertaglie so che se passa. Lu libre qui tournas lei mei su ben. La bestio da Bucarest. La vostre dédicace préféride. Degun entre tutti. Lu vostre livre a Biene. Un livre des morts pirenencs per passar los sports. Per passar los sports. E notre tabe anem passar los ports e qui tomen l'osco un cot de mai amb lo titufet. Ten de frescun, ten de neu e també ten de yeti. Aquí donc que torno aquel gorre home de neu abominable és aquí lo titufet l'ha vist e n'ha pou amb lo manu vau menar l'enquisto al più fin, al più prozze e tot acò di lo fred e di la neu. Mas, come dice l'altre, hi ha de cot de peol che se perdu e enquerro una brava aventura sem partits. Mai gran farai campione olimpique amb la medaglia d'or de Shalom. Tranks! Oh, peto fier! No, dai, Zoe! Eh? Che ves? Perché spiazzatau? Non, senye, Sunt in causa dell'altitudo. Così sapelo. Facendo le spasmofilio des uels. Los pels! Diable, és un nomeno de malaltia, segur. Sai qu'il y a une des turbomen de las hormones del sistema pelut. Non, és pas acò. És uno bestio, crezi pla. Uno bestio? Li rege yeti de las neus, soes. Un yeti? Segur d'acò? Solide, Manu. Qui tomen ca la tele, hi havia un reportatge un dision que los yeti erano suben monitor de ski. A tal te poden mangiar tutte le drolles. Nu, a costo de cracos, bai. Se tu dici, demai te scupi su tutte le combinazioni, apare los ave engulits. Oi, meglio dire la recento. E non pas, te una mega idea, re de migliore cacò. Vai vese per se spetà. Ouais. Ciao. Digun, am gioco pas a me lo mangiare, de giatto di guerra. Esel, finto! Tutta cosa un pels? Diable, encara mai che per las duchos. Cantes de forro, los fa crece. E un potanà e tal. Nus cal descubriaco, iba maná a neit. Ana segui lo yeti a Nate. Mais... Colegos. Bonastre. Perfetto. Buletos de sugo de bolognese, penso che vai ma cotu. De segur que és un pex d'acol, los yetis. De so que es dit semblario complet lo gust dels esquiadors que se mangian de lungo. Oh, Berg, ma c'est affreux. Sunt planas pesado del yeti che seguisten, ne sono sicuro. Solide, has vist la taglia o què? Tu sac, se ne scappa de mai titeuf.
Tambal, attrairà lo Yeti bele guatal. Che? Mas ben espe complet de dire causas a tal. Las pesados arrestos navales, pillo. Debe ser l'hostal del Yeti. Mas és pas possible. Ah, tio, eu nu parabolo sul teulat. Tio, mas sagaito las emissions de télé per satellite, acum vol dire que és plan mai intelligent cu cresiam. E nos bacale és encara mai prudent, alabeți. Fas correr l'uel, l'estes per l'operació PDIDM. Què? Davalo, Manu, te brembos pas del plan. N'avem xerrat anait al sopar. És l'operació de preso del Yeti de les muntanyes. Sem força forçat pensos d'ensatjar de l'agafar aneit. C'est parce qu'un peto pou complet flac de la Kiko, tu. Seràs pas jamais Jess Bond, paure Manu. Bun, has comprès? Tornos tapar lo trauc Bartacier e ves partit pel segon plan BDB. Per què encara oieu? Soy pasta servicial, oieu. E què és aqua aquest segon plan BDB? Lo plan BDB a cos lo plan Buleto de Bologneso. Arro caltin da la porta, anen, fioc, che disi? Eu susbeni per cas che calgo muda los gatos a la lest. Oh. Me polios ajudas aquella. Shhh. Te. Anen, Ivan, atacam lo plan BDB. Cam mente descrida Yeti i pots lançar las bolos de bolognesos per l'escar. Yeti! Yeti, Yeti, Yeti! Yeti, Yeti, Yeti! Yeti! Adello, Yeti, vede ici! Yeti, Yeti! Yeti, Yeti, Yeti! Oh, Yeti! Yeti, 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 Yeti! Oh! Yeti! Saimavo pas la bologneso. Mas che sacco, Corben? Sai venire sacco? E un nesi che gioca nos envia buletos de carda alla porta dello stau. Me sembla ho entenut qualcun cridar. M'avios pas dit que aviò un aimado d'un Yeti. Shhh, de segur, es Sayetito. Espera un rin, me sembla buletos de bolugnos. Què pensos? Tot va clar? T'has marcado? No, mestiable, que és aquella història de Pegas. Ara veig content, és de tapeco completo, sabem mancat lo plan. Mas què fagueri encara iu? Te calio netejar las clucos can caberes. Ero pas prou pregun lo trauc. E bon, cop que ben, tu cabaràs solet lo trauc, senye saberut. Ah! Mas on són? E ara veig els busaus. No! Sem pas nautre! No manges pas! Pietat! Punisena punit, sapets? Perché demostre pels tu taco? Perché demostre pengiun la duccio su peluts cumulus de la bestio? Che? Sunt tornats! Hé, Manu, tots los amics que nos gait! Titeuf, los Yetis y són tapés! Atxas, los Yetis! Txo, los avem agafat solets! Quiero, cocanya, s'han agafat complets los Yetis! Giniec, giniec! Osco, cucanyo, osco! Amai, deget pas se pla isit per los gafa, Juste. Rau. E rau per aquest cop, amai l'ufrescun e beleu la neu aquí de sortidos de Manca Pas. Su de tubes que su inspirat e que mesclo musico tradizionale e musico elettronico. Benu de sortir aquí lo lor segon disc, Orb, que estrenerò su sceno d'Itzous a Mixar Miris, lo collectiu d'artistes de Toulouse. Costat gascú, aquest cop, el grup Tenareso, que està bé un pau de les musiques tradicionals, mas amb d'influències jazz,
Alain Cadeillan, d'Esperin Pimpin Folk, Marc Antoni, Bernard Suber, en tutti su 5 musicaires aquí a fa de musica toplo occitano come bretuno, d'escutar divendre a Marciac d'Inchers e l'endemo a Atzen din Zoltegarruno. E poi Marc Perron, betu belcius, de sortir un disque mas forò la bistaglio als musicaires de l'associació de las musicos tradicionalos popularos de Carcí e al Xavier Vidal, l'accordeo diatonic Peto Rodunc, il 13 de decembre del costat de Cattenac e a Bairro. Aquí bravemun de dimince che be l'Elsa serò alla mia place de davant de nostro a trobar per una tematica sul collectatze la darraido dell'annado en esperant bon appetit e al plaisir.